Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukum komna bisa sudena. Pada video kali ini kita akan menayangkan ceramah mandailing dari Ayahanda Nurdin Nasution, Guru Besar Mustafawiyah. Tukum komna bisa sudena. Ulang lupa klik tombol like, share, subscribe channelon. Mudah-mudahan channel YouTube pun menjadi channel YouTube terbesar di Mandailing Natal dan bisa menjadi channel YouTube yang menginspirasi dan bisa mengalih informasi ke seluruh warga Mandailing Natal nah kami cintayon. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda amma ba'd. Orang-orang tua kami yang dimuliakan sudahi tanah hadiran, mudah-mudahan sehat-sehat, dipanjangkan Allah sudah umur di dalam kebaikan, selamatkan Allah kita semejo keluarga kita sudah sian fitnah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syukur tatu Allah subhanahu wa ta'ala di manjawab nirion di majelis ta'lim tahun bisa kita hadir dengan hidayah ni Allah, bertunjuk sian Allah subhanahu wa ta'ala. Anggo indah ben pertunjuknya maka indah dong gerakan di bagasan ni hati-hatian takin hadir harana anggo segi duniana bisa jadi dan marugi hawa duniana dah keong kosmo galang tajakon tutup perjagalan darak dupe bagas jadi anggo segi dunia nama rugi ilalawai, tapi segi akhiratna onma hidayah nadilenni Allah Ta'ala. Karena kesibukan di dalam kehidupan tahun bala ita kira-kira nautikan do kadang-kadang naitabain tu akhirat dolotan do ita margaul do makhluk daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dolotan do ita mengecet dohot khalak daripada membaca Al-Quran, bahatan do ita manabuskon giot nirwanta kehidupan dunianta daripada menitipkannya kepada akhirat. Jadi on sudah kita harapkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sudah mendapatkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibni Mas'ud radhiyallahu an dijelaskan Ibnu Mas'ud, an-najatu fi isnatain, kasalamatani adong di dalam dua macam. Pada adong maisiana dua macamon insyaallah salamat mai on maduah mima susalamat ngadong puncak ni doah kecuali salamat on mapala satiok marsuita maita kaji di majelis ta'lim na lain satiok marsuita naita pangidoon dohot naita lehen tuala adalah salamat. Assalamu alaikum, selamat kamunian sude. Setiap marsuita dot sudaro marsuo dohot dongan marsuo dot nasui tandaan nailehen di sia na paling utama adalah doa keselamatan. Los marangkat uwa inangkin mela omun bagas naidokon mutu borumi assalamu alaikum sangat kehemau kehemau
sangake lalu. Ada do kanua assalamualaikum, salamat kamu ibagason, salamat kuanggi ulang adong bagemonga. Waalaikumsalam, palaman jawab na ulang alaikumussalam, ulang alaikumsalam. Ahadona paling afdal di dalam kitab Al-Azkar waalaikumsalam, pakai waw. Waalaikumsallamu warahmatullahi wabarakatuh. Salamat ko natulun ma pangidoan na paling utama di dalam kehidupan tahun, kebaikan akhirat dan kebaikan dunia. Tolu pertama salamat, paduana rahmat, patoluna berkat. Natuluan mailehen tu anak niba tu baru niba an sailehen ya buseng jo natuluan on ma tahiyatul Islam. Jadi namang hormati indah hanya menundukkan kepala, tapi ahado namang hormati adalah mengalehen na terbaik tu sudaro kaum si solkot on ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi naita pangido salamat. Harana anggo inda salamat na sayang mun sude. Anggo inda salamat na sayang mun sude. Ngadong be. Ngadong sude guna naon na marborui pe paling 30 tahun ko. Salua semai. Abis dungni na subinoto de sa na pasube hodo hotia. Kan suni de. Masulang mangganggu anak ni batui ba. Namar artoy paling santongkin selesai, lojana pa kumpul-kumpul na pature-ture na ngajabat na inikmatan seterusnya. Jadi doa kon susalamat. Masido kon Nabi doa na paling utama adalah keselamatan. Jadi sendia maita sulepas daripada huru-hara dunia, huru-hara akhirat, huru-hara kematian di dalam kubur dan di padang mahsyar. Idokon Ibni Mas'ud radhiyallahu an, pertama at-taqwa. Pertama takwa. Palamar takwa tu Allah Ta'ala didasari kasih sayang tu Tuhan, didasari olong niroa dot job niroa, sehingga timbul di hati-hati niba kasih sayang, sehingga indah dong merasa sulit di dalam bertakwa. Alakna merasa sulit di dalam bertakwa kita, ben orang mengaligin kasih sayang ni Allah Ta'ala di tuiba. Arana ita na situtuan dogiot mi soilehen daripada situtuan roamu mangkarejoon giot niay. Ngana adil kita. Alakna adilhi adalah ang konstitutu giotmu mangkarejoon giot niay. Sonijuo situtu na roamu suilehen ko suilehen niya giot mi. Mati daw ma. Long marsitundu. Pala situtu magiotmu an soilehenia giot mi, ang konstitutu do giotmu mangkarejo on giot niay. Masu seimbang. Ulang situtuan giotmu an soilehen tay giot niay nga giot ko. Nga seimbang ite. Ang kon na situtu magiotmu sumar situtu ho mangkarejo on giot niay. Pala situtu magiotmu situtu ma ho mangkarejo on giot niay. Asalkan Tuhan kulalu laku tanoon, mudah-mudahan ya Allah on. Sumbayang tahajud 10 hari dong pak sulaku. Dong laku mantak. May lenian tong giot mi, berarti kon na giot mo do na lalu nga na giot ko gitu giot niyay. Jadi hawa nagokan giot mo tu Allah Ta'ala. Jadi na pertama takwa. Sendia dero suruh takwai, merasa bertanggung jawab tunai lehen niaon, merasa bersyukur tunai lehen niaon, merasa bahagia tunai lehen niaon. Job dorwamu sudah nai lehen ni Allah Ta'ala on. Takwa tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa on
dalam segala hal angkon bertakwa. Inda angkon naunduk saja dia maksum bayangi su takwa. Ainda aima sado iba do subinoto iba na hebat, subinoto iba na alim di waktu sado iba do may takajion. Anggo di waktu sado iba lek maradapi batu Allah, maka insya Allah ala naik na konsisten di dalam beribadah. Alamar udu ia ulang ilambung ni alak suyang kat tangan ni ba. Anggo dompak marudi ia dot kalak asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Sado-sadoi bapai baca do, ampun nan lupa do hoi siwa. Ulang lupa. Pala ibacai ulang itinggalkon idokon Nabi dalam riwayat Muslim, illa putihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyuha sya'a. Pala inda lupa huwa membacai ma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pala ibacai putihat lahu abwabul jannah at-tsamaniyah, dibukakan Allah kepadamu pintu langit yang pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyuha sya'a, masuklah kau dari pintu mana yang kau kehendaki. Munjie mohontong gari masuk Firdaus. Masya Allah. Ina jarang doi baca. Ina jarang doi baca. Pas salo semar uduk na perlu na si anduk do. Padahal na ma'ruh doi lap. Anggo na sudong gunana. Anggo na sudong sobabna ma'ruh do ilap air udui. Aso arana tong kinai di hari kiamat na paling utama di hita dohot na membedaun kita dot umat na lain adalah maita kaji dohot maita boto air wudu. Na membedaun kita tong kinai di hari kiamat ias ni muko, ias ni sibuk bontar nai. Jadi pala bontar-bontar insya Allah na bontar-bontaron masuk saru gomon. Bontar di jia. Bontar haranin mar udu. Ay masih pa sampai air udu i anggo sado-sadoi ba sampai tu okihik ni ba. Sumabahat na marsinari. Ulang lap arana i ahai bekas ni air wudu. Na membedaun kita tong kinai dot umat na lain air wudu nai mati. Allah, harana umat ni Muhammad tong kinai torang-torang mukonai. Cerah-cerah mukonai. Aima. Jadi, pala ibaca masuk kos dari pintu mana yang kau inginkan. Ibuka pintu sorga masuk ma. Au sianodun doa masuk ma. Sianodun doa masuk ma. Tai amalon an sumukobul, an sodeges, ang kontotop. Ulang marompot-rompot. Awan masalamu. Nda konsisten. Manombo doon na ibacamu wa, manombong ada. Terus menerus, may takajion, amalon, otikdo, tay totop. Nda bahat zikir niya, tay totop. Inda gok-gok zikir niya, totop. Nda tahan yan tong juguk, mancita. Sotik maya zikir niya, tay totop. Ama zikir niya, la ilaha illallah. Ama zikir niya, alhamdulillah. Ama zikir niya, la hawla wa la quwata illa billah. Inda bahat-bahat sadokah niya, tay totop. Totop. Ama setiap hari Jumat 5.000 tu anak yatim. Tay inda mantak. Allah, anggo untung sekali setahun do. Tay anggo wa itu totop. 5.000 tu anak yatim. Ama sadokah niya, misalnya jiana tobang-tobang jiren niai sekali sapoken manabusi panganon. Tai totop. Jadi iman zikiri. Jadi ketakwaan ini adalah merasakan kehadiran Allah. Jadi sepele do ilalaiya, tapi bertakwa kepada Allah. Ama ibadah ni na paling utama senantiasa menjaga air wudu.
Ahama ibadah niya na paling utama na si tinggal kon niya wirid niya, inda lupa marsugi setiap sumbayang. Otikdo menek, tayo inda lupa marsugi setiap solat. Luar biasa. Jadi ita manombo, sebahagian ikarejoon, sebagian ngada mar mintop-mintop. Ini masuk ngada dapat berkatna. Jadi isena perruania salamat pertama adalah takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Menjadi alak nadenggan. Andi kan masih botoy ba nadenggan? On alak saja do mandokoni ba nadenggan? Nadengganan naman ta'inya. Nadengganan inantai. Andi kan do si binotoy ba, mata a'lamu anni muhsin. Kapankah aku tahu bahwa aku ini orang baik? Arana anggo nga binotoy ba alak na orang sehat na payahan ni marubat. Olo, marubat madabaw ma nasihat do haw niya. Te mani dare pakpardalan na. Nasihat do haw niya te busa base. Nasihat na payahan ni ubaton alak na orang sehat. Jadi pala ibotoy iya na denggan. Pala Roma di hati-hati niya merasa iya na denggan. Ramon merasa iya tenang saja. Ada denggani dah iya. Anak merasa dirinya alim, maka ala naon biasana merasa aman. Salah satu penyakit dalam kitab Minhajul Abidin, nambahin manusia yang masuk tu neraka merasa aman dengan ibadahnya, merasa tenang dengan zikirnya, indah ibarengi ia dengan sifat khauf, merasa takut. Andikan masih binoto iban adenggan kolat ida alim ta'annaka musik pala iboto may iba alak na jahat alak na denggan may pala binoto iba alak na bodo alak na pintar may pala iboto na pintar na oto de so harana mela magirroh gairah niya untuk mendapatkan ilmu may iboto iya na pintar. Jadi pala nida majahat ni bay ulang nida sajo kebaikan ni bay nida makekurangan ni bay nida majahat ni bay, nida masalah ni bay, nida ma kekurangan ni bay, nida ma kebodohan ni bay, nida ma kemaksiatan ni bay, yalak na denggan me. Andikan do iboto nang uday holak na denggan, pala iligin ko dohot ipareso-reso ho kesalahan mo, alak na denggan me. Adong do kesalahan mo. Lupa dewai. Lupa dohot tu kesalahan mo. Itu bati hodo. Mangolu do tubat mo sa ngainda. Ibo toho do umat tubat na mangolu. Palala siya kinga mangolu da bungara mardano ni. Darai. Sendia do ruh di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan. Ruh daripada taubat itu adalah an-nadam. Menyesal dan merasa sakit. Palaingot kodo sami soho tongkin. Astagfirullah. Niat-niat mo. Tuhan ya Allah. Ina mangolu matubat nai. Insya Allah topak may. Insya Allah mardanon may. Insya Allah ramai itarimo Tuhan. So ruh ni tubati an-nadam menyesal. Ruh di hati-hati ni babori-borian. Biar-biaran. Na mangolo may tubat na. Astaghfirullah. Palaitan tong abis sumbayang nga na mangolo tubat na. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Nabi 70 noli sadari saborngin bahkan 100 noli sadari saborngin tubat. Ihina hidup do tubat na. Anggo mambain istighfar do 100 noli sakali putar may tasbihi ina salos may. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 100 noli bisa. Tapi indah hidup. Indah hidup. Sendia su hidup. Sendia su adong ruhna. Sendia sarana ita hidup pakai ruh. Ang jat marmelaan ruh nion ngadong guna nion be. Tuldawa. Ay ma. Jat mela ruhi salo semon. Sendia do su hidup hangkon manyosal. Sendia su manyosal nida sikso ni Tuhani hebatna. Nida ngerina sikso ni Allah Ta'alai. Baru dipandang lemahna diri ni ba manarimo siksoi. Olo, meta kajion. Ngana da boti balan ni sikso si Rimon. Malumah naon. Sapu penatador mon. Sapu. Tadi bantu sapu on bo alksiabon. Ang ibayan sapu uwa salo seme. On gimbal-gimbal na ipakumpul pelak sa dunia on inda mampan. Mengangkat na iman ay gimbal ko ni lahanan mo de.
Astagfirullah. Igantung baju nialak na inarakoi di antara sarugo, di antara dunia dot langit. Cair ma duniaon, cair ma akhir, cair ma langit. Baju na isajo, ma cair. Nanalaw nantay. Jadi ipandang maebat na siksoi. Ipandang maebat na kengeriani. Ipandang madirini balomak na menerima siksa. Ipandang mabahat na dosa niba. Dot ipandang mabiar riba tutuhan. Jangan-jangan icabutia ruh niba waktu maksiat tiba dot waktu indah petubat. Aima. Aima. Masubahat istighfar tu Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi imana pertama pala purwa musalamat takwa. Giot konedo konniai sujud ruania paidaidaho. Betul do ma? Takwa. Ade takwai karejoon giot niai. Takwai mulai mun sa menek-menek na sampai tu nasa godang-godang na alak na mertakwa me. Baik ia solat sunnah na dan sebagainya. Paduana wan niyah. Na mertakwai suidokon kalak na salamat angkon deges niat niya. Kullu ya'malu ala syakilati. Dokon mak tualai dah bahasona sude. Mereka beramal ya'malu ala syakilatihi. Dia beramal atas niatnya. Ai masita dokon niatul mukmin khairum min amali. Niat nialak na mukmini deges pado amal nai. Alak na mukmin dah. Amal nai deges do niat niai pado amal niai. Ima sunabahatan kita isarugo tong ipadang maksar tong kinai pala mungkin may takaji adong kala na yoban amal niya adi inda na tanggung bahat na tile yoban amal niya inda na tanggung bahat na inda na tanggung go na amal niya di hadapan ni Allah Subhanahu wa taala. Dung yoban amal niya itu jolo ni Allah Subhanahu wa taala mangkuling ma Allah bianing Allah taala may daamu amal niyai madung haji umrah sadokah mangaji dor mangaji tuja-tuja adope isedope diantara amuna menandai anak beruon ya wala marsiligin bau maksiah hadui dai ning nasadala adong do diantara amuna zolim nia marruan ma dohur asuruh wangkang yo bari iya sajawau asodot kuang kang unjung na jolo marutang yang ay bayar ya. Asoroh wangkang ia mana membuat balok ni bakas ni sabangki. Asoroh wangkang ia mana jolo na mampit na hawi. Asoroh amu ia mun na jolo marbuat zalim tuau sonon dohur ramigo adope marsi buat ma adong naman cangkul tong adong naman najak adong naman organ adong ibuatia san cibit adong sampaul tos tartano abis sude biado lalaho bahat do alak na yobarimu adong do pe kampung muyuan alak na suyo barimu rome sude tong kinay alak sa kampungi ima ayah nga binoto tong kinay adong maksiat mutualak adong kesalahan mutualak on madompak sukeita ingot-ingot emma audongan adong utang kunga terbayarau adong utang kunga terbayarau di dalam hadis idokon nabi pala madung marmaksud tiba membayarna tay inda terbayar be tay rodo niat-niat ni baniat ni baget membayarna nga terbayar be ikhlas karena Allah inda bin nasuraiba maka di akhirat tong kinnai Allah membayarna nama so nang madonganin ng ruani wa ite tengana pinaikit ibayarmu nadong do pambayar na itabison ko tugolang na adong do pambayar na membangun bagas ko ngai perdulion ko pala meninggal kalaki masu utang parjolo na utang do bayar parjolo mimba di wasiatin tusuna biha audain bayar jolo wasiat niya wasiat niya setelah ibayar wasiat niya baru bayar utang niya baru marbagi pusako na perluan utangon ay ma ingot-ingot masang do utang mutuala audongan na Jakarta daw na jolo nga daw tanday bayo naibe nga na wingot alak naibe sendia do mamambayar na sa jiya utang mi tar 1.500.000 gadis seremi ke sadokah kon 1.500 si 1.500 si niat kon ima sadokah ni bayoy tado manggadis na inda rajuo
Dia irat tong kin nai bayar. Taima marutang iba. Dung marutang iba jauh jolo epeng mi. Pala orang sehat yang angkan terbayar ya be oh Tuhan. Anggo bisa au sugari karejo ubayar dope utangki, ubayar dope Tuhanku nau buati. Tenga bisa au karejo be masono nau Tuhan datar bayar au be oh Tuhanku sondia do maawon Allah membayarna. Allah membayarna. Ngadong be cemaslah orang ini. Langan bontar aso ya dopan nia narako. Ya dopan niya pasti sikso. Na sonting melalaya na maribadain na jolo. Pambayar ni utang do sude. Roma Allah Ta'ala. Ulang ko marsak hambongku. So marsak ko. Tuhan, utang ki abis sude. Olo, ubahariala, upitnah kala. Ubuat harto niyala. Marutang au indaw bayar-bayar. Bahat kasalaanku tualak ya Allah. Sundia do maaw ya Allah. Bianing Tuhan ulang ko marsak. Adong dope amal mu diaw na suupati daon tu makhluk. Dope ya Allah. Niyatuka niatmu. Sering ko marniat. Inda lalu tarkarejoon ko. Niat mi aw menyimpan na ning Allah. Rupa nagit roya mga jari rabu ro tamu. Kemay taangkang nagit mga jion tu purbaon. Indaw boto sundia mau dokon juang kang mamar siap mau idan dania mangecet jauh dokon melaya sulaharoa natagi sajo ilalaya ngake lalu niat mi madung kesampaian ndigan meta kena maligin na urang sehaton aranan tong isuru maligin na urang sehat ahaguna nai sui syukuri ho nikmat na sehati sutabo da boni da indahani sutabo ni da indahani angkon na ni da di indahan na bulan puaso tabo da ho indahani sondia sutabo angkon ni da alak na mangan kan suni dentong mangan kalak ilambungmu tabo da ho dadarnay jadi subinoto iba na sehat na tagi na sehati dung ni da ben bahat na impusi di sibuk niya paduanan tong so iligin alak na urang sehat. Selain man syukuri nikmat sehat syukur mabaya incogot amput na awiseng manasongoniay sumbayang majuluaw ang kangingan na bisaya sa ngamo ngabe Allahu Akbar. Dope tujuan na mga ligin ala na urang sehati mga lehen rasa bahagia pala sa pulo alak kamu na kena maligin na urang sehati mangecet kamu na sa pulo tusia mela tongkin ngot-ngot nai hara nama mangecet kamu dohotia memalingkan perasaan sakitnya. Haima. Jadi ahamaning Tuhan niat mi. Pala iligin museng madalam hadis catatan niai. May si pahala haji, may si pahala umrah, sodakoh, kurban, pahalo na bahat. Ya Allah, inda au punaon. So nga ho puna, hadis soe di dalam kitab pon. Nang kita baca hadis na besu copat. Inda au punaon Tuhan. Inda kiau haji ya Allah. Tay manetek ilu mulaus marangkat kalak haji. Martangis-tangis ko manetek ilu mulaus get kalak haji oh Tuhan. Au pesugari ke diawi yang wadong diaw. Tay Tuhanku patunda ni anak, patunda ni persuadaan, patunda ni Tuhanku na sudong diaw. Oh Tuhan, au pesugari yang wadong diaw marangkat diawi. Marniat ang wadong Tuhanku pala marhasil rasoking ku wadong udaptar kondo Tuhanku inda unjung-unjung adong sampai mati yang adong opat kalak na kay haji ngun kalayan na tangis sajo mayay harani godang ni ruamu nagit haji ite ngadong ongkos na ngadong pambayar na maka ulen majo pahalo haji biado setiap marangkat kalak haji por de ruamu ke tangis dohoy wa cimburu dohoy cimburu sondia cimburu nai cimburu tu kebaikan indah goyak rupa idai-idai ya sugari orang sehat ma anak borui sunangkon kaya lalu si boto iya ulang ningmu ina cimburu na jahat deh orang sehat bayayo bantu medan batas mati ya sunangkon ke lalu indah sugari adong diaw oh Tuhan sugari adong diaw epengku daftar do sumarang katau Tuhan adong madong idaptari ya indah lalu aso 2 tahun painteon on 3 tahun
Alah, mabahat na maninggalan. Indah ke lalu. So meninggal. Olo baya meninggal. Igontion anak nai, igontion boru nai. Icatat di siya pahala haji. So catat pahala haji, madung idaftar ko niya mamar siap. Meninggal ke buru meninggal. Alah. Palay rayo ojion baya mar kurban doau. May pasadiw yakinan isere-sereo niya sa ropa-ropa tame sa tonga ame. Pada 2 bulan naik get markurban orang sehat maanak niya boru niya suami niya igadis mabaya sere inda lalu markurban tangis siya na markurban niya laki icatatan niya dari kiamat may tulis di son may tulis asalkan naron tarsonggo tahu sumbayang tahajud maau inda tarsonggot ben perniudan dot mintok lampu para itulis di son. Asal kay majuluaw baya maligin na orang sehat. Parsgit kaya maligin na orang sehat. Ro telepon na mamaninggal. Lalu deke. Hindi be, may catat. Jadi tinantiasa berniat kebaikan. Bope nga lalu. Insya Allah. Menurut niatmu deges-deges na tu sarugo di lala amu-amu. Insya Allah. Insya Allah. Ay mamar niat tiba. Jadi on mana paduana adalah niat yang baik. Adong sadabayo di zaman Bani Israel lewat tiangun padang pasir. On musin paceklik indah dong panganon. Biama dia hati-hatinya sugarina pasiran menjadi topung wangkut sudah tualak na malean. Roma Allah berfirman tu nabi-nabi marso saat ni dokon tu sia maulen mesia pahalo ni marsadokah topungan. Aso niat nia. Niat nia. Anggo mardanon lah siyak tahun deges ayak si ucok sapartolu ita bagi-bagi tu masyarakaton. Alhamdulillah na deges malasiakon pas buseng 70.000 hargana. Ita bagi mada ning anak bayoy saja mama ita na bagi-bagion tar 15 juta oi ningnya. Berarti manyosa lia berbuat baik bagi do mamar nasar ko. Ay mana pertama nangkin aso mabinoto iba alak na denggan pala nida sajo kesalahan ni bay. Andi kan mabinoto iba alak na jahat, andi kan mabinoto iba alak na jahat, pala fokus sajo iba tu kebaikan ni bay nida sajo kebaikan ni bay. Ngape na denggan ni bay pala na kebaikan ni bay aso pala nida kebaikan ni bay aso binoto iba na baik harana ibanding kon tuala. Kan suni de subinoto ho na marepeng ibanding kon ko tuaw bahata ni pengmu pembandingan non mambayan lebih kurang maka na paling utama adalah binoto maiba alak na denggan pala alak nay na denggan pala muloy maalak nay alak na denggan parbayang mayatu kejahatan niya pala alak nay na urang denggan kebaikan niya sa jo manayda niya lupa yatu kejahatan niya. Padahal kebaikan ni tabungan dete. Ang kon ningot dia do ningotan ko tu singirmu pada tu utangmu. Tu singirmu. Wal halak pi isnatain. Alak na salamat dua. Pertama dengan takwanya, paduana deke sajo niat niya. Na paduana ise may alak naget celakaon dua mocom. Pertama al kunut, alak na putus asa daripada rahmat Allah. Ulang kau putus asa tu rahmat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ulang putus asa ita tu rahmat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alak na putus asa tu rahmat ni Tuhan mamago tapi keinginan niya. Jadi songon dia peita di padak mahsar petok kinay nang kan bisalamatkan Allah ta'ala do ita umat ni Muhammadon. Tamasuk bang masuk ala umat ni Muhammadon tu narako. Arana di dalam hadis sejarah ita mentong umat na pangabisan tu narako na parjolo tu sarugo ita na terakhir peita arana dung masuk do jolo Muhammad dot umat niyaon tu sarugo baru pamasuk alak na tu narako ni umat niyaon tu narako so anggolik di padang mahsyar do pe Nabi Muhammad inda pe pamasuk kalaki tu narako so angkolek irek-rekia do pe tu sarugo apunting Muhammadon inda patolaya. So dia doma anson kitop na iyo ban ma Muhammad umat niyaon saro-saro jita ibayan tu belakang kiunjap kon kamu ipartarikan mabuto na lom nang kinan ala
So jarang tuh meruduk pengana dengan meruduk pengana dengan jarang meruduk tarik tu belakang dung masuk Imam Muhammad tu bagasan sarugo Allah berfirman pamasuk kalai tu bagasan ni neraka yoban maalai boto tu bagasan ni neraka bain matu neraka yang paling atas mana neraka paling atas neraka jahanam ima neraka jahanam me bain matu si tai ngasaji lolot umat ni Muhammadon harana alai ya Muhammada terbege matu Muhammad idokon matu Muhammad na adong dope di bagasan ni neraka umat niaon ipe tarikia juo kita yoban matu bagasan ni sarugo alak na terakhir masuk tu bagasan ni sarugo mangkuling mayaya Allah ijia do maau ini dentong anggona pangabisan roy rira mangaji te mapol ijia do maau tirira na mangaji pala adong parwiritan ijia do maau ini masuk geser-geser alhamdulillah innallaha ya'rahut innallaha sesungguhnya Allah senang ia kepada orang-orang yang bersin dan benci kepada orang yang menguap yuhibbut tasa'ub innallaha yuhibbul utas wa ya'rahut tasa'ub na jawapan ruani Allah Ta'ala dialak na barsi sonang ruani Allah Ta'ala paidaida na barsi dohot nagoyakan ruani atu alak na markuayam aso na jawapan ruani Allah Ta'ala tu na barsi alhamdulillah arana na barsi menghilangkan kuman menghilangkan penyakit ay masih tutup adoptoru do barsi ulang bain adop jolo apalagi dong Pak Man sasagu nua adop menghilangkan penyakit na barsion ay ma pala na markuayami berarti pala markuayami bernapas dengan mulut pala nga itutupia maruan may debui oni biaso na namar kupala barsi iba manayang sibukon bayangkon pala nga keluar mamangondam sajo nagit barsion ngara borat pala markuayam isi na markuayam borat aranay minas syaiton daripada syaiton maka na ilaon pala nga terlaon be itutup papangan niba itutup papangan niba pala iba markuayam bope di bagasan sumbayang itutup do arana na jopan ruan ni setan pay de alak na markuayam so may pangaruhi iya ima biaso na markuayami waktu mangaji de ang gudong paksuruaw ng kinariangan ondong ruaw markuayami ma so ima tando na nangun setan ay ma jadi mulak tu kajinta ng kin la tay asumir rawillah ulang kamu putus asa sian rahmat ni Allah isepeho sondia pe salamu sondia pe bahat ni dosamu anggo rahmat ni Tuhan ni mana lebih luas sondia pe ibadahmu na rahmat ni Allah na maaluas aso arana ibenia pe musudia tu sarugo ngajat na mangkurangi tu rahmat ni tu sinakayawan niay tetap berharap tu Allah subhanahu wa ta'ala on masih ta ajarkon na jolo pada saat kita adong di zaman Nabi nagit meninggal ya Rasulullah mabiaraw inda jauh be ya Allah mabiaraw nagit mation aso mabiar ko nabahatan dosangku pahat dosamu Allah ning nabinta masih ajarkon Nabi tu sahabat niaon ahai istighfar an-nabawi asy-syarif madapot kamu may may Allahumma baca mak sulihin joning nabinta may dokonia Allahumma maghfiratuka awsa'u Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja' indi min amali Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja' indi min amali Allahumma maghfiratuka ya Allah keampunanmi Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi oh Tuhanku maghfiratuka keampunanmi lebih luas daripada dosaku
wa rahmatuka arja indi min amali, rahmatmi lebih butuhkon daripada amalku. Inda nawandalkon Tuhanku amalkon, nawandalkon rahmatmu do. Inda Tuhanku naudokon-dokon amalkon, inda Tuhanku nawandalkon amalkon mendapatkan sarugomi dot rahmat dot ridomi. Nawandalkon Tuhanku olong nirwamu maya ngadong ang amalkon ngana dongon. Ahado rahmat mi do ya Allah. Ima susenantiasa harap tu sarugo dia lala amu-amu. Tu sarugo insyaallah. Ulang ko bimbang. Ay ma. So arana Allah Taala maaluas rahmatnya. Pas ibaca bayoy doa nileken ni nabiyon. Allahumma magfuratuka, keampunan mi ya Allah, awsa'u min dunubi, luas daripada rahmatku. Wa magfuratuka awsa'u min dunubi, rahmat mi lebih luas daripada wa rahmatuka arja indi min amali, dan rahmatmu lebih aku harapkan daripada amalku. Maka bianing nabinta mayampun kon Tuhan dengan dosa-dosamu dah aning Tuhan. Ima baca tolunoli nabi ibaca ya ampun dosa nai. Ima ibaca-baca on tolunoli insyaallah ampun dosa. Ndak boto bae we. Dokon ma. Habis meren waktu laluan sekali nai do mai. Sekali nai idokon. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Aiman. Jadi putus asa, indah tola putus asa. Alakna binasa putus asa. Napaduana al-ajab, alakna ujub. Adi alakna ujub, alakna bangga tu amalnya. Alakna bangga tu kebaikannya. On alakna on adalah alakna ujub. Najolo, adong sadabayo gorarna Abdullah. Ado pelanga. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Sajabahat pedosamu insyaallah ampun iben Tuhan. Selain istighfar na lain. On laus mate meajar kon nabi tu siaon bonggal tuita terus. Ay maharapkon. Inna min sala'i taubatika, sesungguhnya kebaikan taubatmu. Sudah guys kita natubati anta arifa zambak, bahwa engkau kenal dosamu. Catat jolo dosamu, ligin kesalahanmu, pasari-sari dosamu, ima sudah guys tubati. Anggo tubati ya inda ingot dia dosanya, inda angkan na de guys tubatnya. Wa inna min sulahi amalik, sesungguhnya kebaikan amalmu. Sudah guys amalmi, bahwa engkau hilangkan, bahwa engkau hilangkan ujubmu. Sudah guys tubatmi ingot dosamu, dot sudah guys amalmi ela bangganai, ela ujub. Sendia do mangela ujupon, maunjung jo ita kajion, pandanglah bahwa amal itu taufik daripada Allah. Pandang ma'amali, dia adalah taufik daripada Allah. Ada taufik, hidayah pemberian daripada Allah, tuntunan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, sudah guys dosa, sudah guys tubat, angkon ingat dosa. Ingat kono pe dosamu wa. Ningot. Mulai gunna jolo. Ay mapaingot-ingot. Lalu oh Tuhanku, anggo inda ya pusko biya maawon. Ay ma. Maila ho tu Tuhan palake ho tu siya kotor. Dul dawa. Ima sumarsitu tu ho payas bagasmi palagit rotamumu. Lo jado maho matu bek-bek. So an susun dia suyas. Payasibo. Olo paturia mu jolo tirei. Sa puwa mu alamani na situ tu madongan numai gedro huwa. Gedro mamamu, gedro on. So maila ho palaro alak tu bagasmi kotor ko. Maila ho tu Tuhan. Au boto maila daw manyiksa ho sa natobang na honing Tuhan. Maila daw manyiksa ho sa natobang na ho ning Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ima su Tuhan senantiasa mangiday-day ta arian na borngin.
Madung. Sudah guys, amal mi elau ujub. Ada ujub bangga, merasa lebih. Ajaba heran. Heran ko. Tadi guys amal kon. Elai angkon tawadu. Wa inna min salahi syukrika an ta'rifa taqsirik. Sudah guys syukur mi, ingat kekuranganmu, ingat nasudong ko puna, ingat miskinmu. Sudah guys syukur mi, ingat ko kekuranganmu. Allah arana sudah na ilan ni Allah ta'alai na iya puna day ho na kekurangan doho. Anggo yanggap ko ho puna mela me syukur. Pala ianggap ko amalmu rome bangga abis me amal. Pala ing dengot ko dosamu mela me tubat. So inda raya laki tubat anggo ngaingot dia dosa niya. Betul doa. Inda angkan naraya laki deges amal niya anggo bangga ya tu diri niya. Indang kan naraya laki marsyukur dengan anggo iboto ya na adong disia. Angkon iboto hodo na sudong tuho an surai ba marsyukur tu Allah subhanahu wa ta'ala. Sotikan nai, pe maningot nang kindoah nai. Saya mah bisa mewai. Idokon dope. Allahumma mago pirotuka mandokon ogin ulang bain kolkolah nabaatan kalak marpatiha ibenia kolkolah ogin. Allahumma mag arupo mar bismillah bismillah ibenia eba do bis membaca sin angkon dialir konsotik ulang ibaca bismillah salah deh do bis mengalir sotik bis milla pala membaca tasdid onyak sotik imayai bismillah jadi baca iya matoluyana salah patihanai sakayo nyak mayai iya kana mandokon ain senyum senyum mandokon ain iya kana ulang rek iya kana iya kana budu wa iya ulang baca iya nabahat na salah di arro bismillahirrahmanirrahim ibaca ya bismillahirrahmanirrahim tolurona salah mai sekali maya bismillahirrahmanirrahim pature patihamu joloba bismillahi hinai jelas adong kalakon ibaca ya hinai manyarat bismillahir isarati ya salah indah isarati jelas hanai bismillahirrahmanirrahim ulang baca bismillahirrahmanirrahim angkon mengalirkan napas te ulang bismillahirrahmanirrahim mengalirkan napas ulang 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 manombo alaki pala ibaca ya patiha mangiut baris nini turo ibaca ya jadi tarkik jadi jadi tipis bismillahirrahmanirrahim nirrahim ra nirrahim membaca mim ulang tutup papangan mujol ompot rahmanirrahim ulang him ar-rahmanirrahim
baca lam, membaca lam paso di lamu. Paso di lamua. Anggo ibain kodo margorak dila salah saja patihamu. So karena lamnya akan jadi kolkolah. Alham. Sendia do alham paso di lai. Alham. Anggo naliar dilana ari-arion apa ya hani pasona. Do alham al paso dilanai. Alhamdu mim naik harus dia menyeret sotik. Alhamdu teh ulang gunnah. Alhamdu on uli baca ya hamdu indah suni mandokon mim. Hamdu indah hamdu alhamdu mandokon baris di atas dimoncongkan bibir. Ipa bibir ni ba jolo. Alhamdu. Ima pala ibaca ya botal pat sana saladokon. Maliki yau. Nda suni madokon wau ado. Maliki yau. Ban sajo bibir mutu jolo ma. Maliki yau. Maliki yau. Maliki yaumiddin. Ulang baca maliki yaumid. Maliki yaumiddin. Paladin nun naik mengalir. Maliki yaumid dal naik onyak sotik. Maliki yaumiddin Maliki yaumiddin Maliki yaumiddin. Ini salah. Maliki yaumiddin Maliki yaumiddin Maliki yaumiddin. Iya ulang baca iya. Isena salah patihana salah sumbayangna. Isena botal patihana botal sumbayangna. Iya kana ain mengalir suni ainon nakon marbet-beut jabat. Iya kana senyum masuni mandokonna. Iya kana budu pala mandokon wow tujolo saja ma bibirmu. Maliki iyyaka na'budu wa budu wa iyyaka nas sin mengalir sotik serupa bismillah ulang ginjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya mah sabulan nai suih dinas siroto. Ihdina ha baca ulang ihdina senyum ku seniwa mandokonna. Ihdina sonakna senyum. Ihdina ulang orang mendokon ihdina masalah deh dia do ihdina payaan mejat na lubangon marsajar huruf naraibe. Ihdina sirata jadi on ma kajin tahun dari nasadarion. Jadi songon dia mah ansohita lepas daripada sifat ujupon, maita pandang maita kajina jolo, pandanglah bahwa dia itu taufik daripada Allah. Taufik daripada Allah. On masih pangido silen Tuhan ji ibadah taufik. Ya Allah, len jauh kekuatan. Pala ipandang ia masongon kajita dua poken na lewat bahwasanya amal itu datang daripada dirinya, ime suro ujub. Ulang pandang romun ko, pandangun Allah taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. O dinangkon bangga hotu amal mina subinotor pesangan nesai sinamar tarimo. Ampun asilaku do. Manombo na deges melalaku yon ngarong laku. Natabo melalaya lontong nihai indah laku. Natabo melalaya deges melalaya perjagalan niaon, na deges melalaya kain naon, na deges melalaya pelayanina indah laku. Aso harana laku indah laku Allah ta'ala de membotona. Imas ulang ianggap iba puna nrado manombo ngalaku te. Oh ngalaku. Indah laku jagalon.
ibadahon pe belum tentu do laku di sisi ni Allah Subhanahu wa taala. Oni sendia do sulang roi ba ujub di dalam kehidupan tahun. Pandanglah nikmat itu datang daripada Allah, sumar syukur kau wa. Pandang ma bahasa nama biar kau indah laku indah giat Tuhan, suruh takutmu an sebetul-betul doahmu terima Allah Subhanahu wa taala. Oni sulang roi babangga nangkon seligin amal ni bayi, angkon jod doi ba maligin dosa-dosa ni bayi. An suruh di bagasan ni ate-ate ni ba indah bangga tapi ahdo cemas biar maruayau Tuhan. Bahat dua mal ku uida tapi Tuhan ku dosangku pe indah na tanggung. An seimbang mada perasaan ni bate. Allah Roma di hati-hati ni ba audo tau markurban pandang jolo belum tentu do pe tarimo Tuhan sugodang ruah ni ba naman doa kon nai itarimo Allah Subhanahu wa taala. Pandang maamal mi nikmat dari Allah an seulang roh di hati-hati mu bangga an timbul syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi roh mangaji tuson nangkon ko bangga naron ngabi do mulak ko sampai matujolo bagasmi mai si mangecet-ecet umak-umak 10 alak na sumangaji. Ho mangaji Roma di hati-hatimu lo biau sian kalai na sumangaji dan tongon na bodo-bodo mana 10 ala kondongan saya HP karejo nilai ison ulangi romu do alhamdulillah Tuhan bahat dua pengnilai pada wau sehat dua lai pada wau runggar do karejo nilai pada wau tema dung bion to lai mangaji baik ai kampungon tujiat aurongun purba alai ngaru alai mangaji. Oh Tuhan ku syukur madaya Allah ilen ko jauh hidayah gari Tuhan ku ibain ko songon kalayon hamba nai padiar adong dabu hamboon nai padiar Allah mardanon dela siak nai padiar ita mudah-mudahan ngai padiar Tuhan ko sendia do ititip Tuhan sajo sondia sutajom isemei nai dokon ni Allah taala mai dokon Nabi sallallahu alaihi wasallam songon kajinta apabila permaruan Allah taala get membain kalaki alak nadenggan menjelang-jelang kematian nai ilen Tuhan mai sia sinaraan mangkarejoon nadenggan. Mudah-mudahan nian kita sudah mendapatkan kemuliaan keampunan sian Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.